नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र वीडियो रे एभली एक शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहिनी मंत्र को शेयर करूची, जाकु कि ना आपनकर जपन करिया पई अछि अथवा सिद्धि करिया पई अछि। स्वयं सिद्ध एई 9 गोटी शब्द विशिष्ट मंत्रटी जदि आपण याकू एई सामान्य सरल विधि मते केवल लेखिकरी निजर पर्स रे हो किमा निजर पॉकेट रे हो रखुचंती, तबे सर्व सफलता आपनकर चरण स्पर्श करिवो। आपनकर स्नेह प्रेम संभोग बाबद हो उपरिस्थ ऑफिसर बा कर्मचारी महल कोनसी नारी बा पुरुष को वश्यता स्वीकार करेकरी चाकरी कर्मवृत्ति रे अग्रगति उन्नति पई हो, पारिवारिक स्नेह संपर्क रे जदि कोनसी त्रुटि रहुची, पितामाता संतान मानक मध्य रे कोनसी दूरत्व व्यवधान रहउची, भाई भाउजंग भितर फल मेल खाउ नाही, तबे से क्षेत्र रे मध्य एक तंत्रक्त समूहिनी क्रिया माध्यम रे गृह रे शांति विराजमान करिया पई हो, गृहर आर्थिक उन्नति प्रगति करिया पई हो, अथवा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र रे कोनसी नारी बा पुरुष को हाथ मुठा रखिकरी सामाजिक अनुष्ठान रो सम्मान पाइबा पे हो, पूर्ण भाव में जोग देकरी जेकोसी सामाजिक सांस्कृतिक अनुष्ठान को अग्रणी भाव में तुले हो, अथवा कोनसी अजात शत्रु जे कि आपनकर पीछा लागिची आदौ सठिक भाव में बंचै दो नाही, आपनको आर्थिक शारीरिक मानसिक क्षयक्षति पहुंचाई चली, एभली अजात शत्रु को यही तंत्रोक्त मोहिनी क्रिया माध्यम संपूर्ण वश्यता स्वीकार करी तार शत्रुता कबल मुक्ति पाइबा पे हो, जेकोसी क्षेत्र में आपण माने এই তন্ত্রোক্ত মোহিনী শক্তিশালী অদ্ভুত সম্মোহন মন্ত্রটি আপন মানে প্রয়োগ করিবে, আপন সে ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয় লাভ করিবে। সংসারে এভଳି কোনসি তত্ত্ব ନାହିଁ যে তত্ত্বর কি সমাধান এই মন্ত্র পাখরে ନାହିଁ। আপন মানে মন্ত্রটি কেবল যেভଳି ভাবে বিধি নির্দেশ କରୁଛି সামান্য বিধি মতে কেবল লেখিকি পাখরে রখন্তু। চমৎকার সেই দিনঠাରୁ ହିଁ লক্ষ্ୟ করিবে, ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ ଲେଖିକି ପାଖରେ ରଖିବେ। ତେବେ ଚମৎକାର ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ आपण मानक पाखरे शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल रे पाद देचंते एवं एई भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची, चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतल मध्ये आपण मानक सेवारे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहिनी मंत्र जाकु कि आपण माने ना जपन करिया अछि ना सिद्धि करिया अछि, केवल सामान्य विधि मते लेखिकी जदि निजर पॉकेट किंबा मनी पर्स रखुचंती, नारी होइतिले भैनिटी बैग रे रखुचंती, तबे आपनको सर्व सफलता चरण स्पर्श करिवो। आपण गृहरु जेतल मध्य पर्दा को बाहर के जिवे एभली एक आकर्षण तत्व आपनको भितरे सन्निवेशित हबो। आपनको जे मध्य जेउटी देखिबो तत्काल मोहाच्छन्न बसीभूत हबो। एही आकर्षण तत्व एभली एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाए जेकोसी मानव जीवन में तीव्र सफलता प्रदान करिया पई। कारण जेतल मध्य आपण बाहर को जाउचंती कौनसी ना कौनसी व्यक्ति विशेष जे कि आपण मानक जीवन में निश्चित भाव में काम आसंती, आपण तांकर सम्मुखीन होइतांती। जदि आपण भितर सब आकर्षण तत्व भरिकी रहिथिबो तो जो व्यक्ति नारी पुरुषंकर संस्पर्श आसिले से तत्काल आपणकर मुहासिक्त हबो, आपणकर बसीभूत हबो एवं आपणकर प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न रे संपादन करिवो। एवं एई आकर्षण तत्व ही जेकोसी व्यक्ति को सामान्य रु उच्चतर स्तर को उन्नीत करिथाए। आपण मान लक्ष्य करथिबे एभली कोनसी व्यक्ति विशेष आपण मानक जीवन में निश्चित भाव में आस्थिबे, जहाँक सह आपणकर प्रथम दर्शन ही आपण तांको प्रति ढली जाइथिबे, तांको कथा आपनको सुनिया को भल लागुथिबो, तांकर प्रत्येक कार्य गुड़िक मध्य आपनको आत्मसंतोष प्रदान करुथिबो। यही आकर्षण तत्व जाकि किछि किछि व्यक्ति क्षेत्र में यह ईश्वर प्रदत्त होइथाए। एही आकर्षण तत्व तांको भितरे एक स्वतंत्र गुण को बहन करिथाए, जद्वारा कि से सर्वजन को आकृष्ट करिकरी तांकर कार्यटू को अति सहज हासिल कर नहीं थांती। मात्र जो मानक पाखरे आकर्षण तत्वर अभाव रही से माने समाज रे अवहेलित होइतांती, तांकर प्रत्येक कार्य गुड़िक मांदा होइथाए। जो पुरुष व नारी संस्पर्श से माने आस्तांती से माने एमानको अणदेखा इग्नोर करिथांती। अतबे यही तंत्रोक्त समूहिनी अपूर्व मंत्र जाकु कि पाखरे आपण एही सामान्य विधि लेखिकी जदि रखुचंती तो आपण जीवन जदि से भली आकर्षण तत्व रहू नाही, आपण प्रत्येक स्तर में इग्नोर होउचंती, अवहेलित होउचंती, आपनकर परिवार अवहेलित होउचंती, बाहर मध्य अवहेलित होउचंती, चाकरी अग्रगति उन्नति हो पार नहीं, कर्मवृत्तिर सन्धान रे बुली बुली एबे मध्य बेकार अवस्था अछंती किंबा वाणिज्य व्यवसाय खोलिचंती, आपनकर दुकान को ग्राहक माने आकृष्ट होइके आसुनांती, वाणिज्य व्यवसाय रु यथेष्ट लाभवान होई पारुनांती, किंबा जदि आपण बाहरे आपनकर आकर्षण तत्वर अभावरु शत्रु मानकर संख्या बढ़ी बढ़ी जाउची, तबे ए समस्त क्षेत्र रे आपण चमत्कार भाबरे
ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୋହିନୀ ଶବ୍ଦଟିକୁ କେବଳ ପାଖରେ ଲେଖିକି ରଖିଲେ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସେଆଡ଼େ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଖାତିର ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ଚରମ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହେବ। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସରଳ, ଏହାର କୌଣସି ପାଳନ ବିଧି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିଭରା ଚିତ୍ତରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ କେବଳ ଲେଖିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ୱର ଜଗତ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି, ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଆପଣମାନେ ଲୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଦିନ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖିକି ପାଖରେ ରଖିବେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାର ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ଘଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭବ ବାବଦ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଚଳନୀୟ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ସମ୍ପର୍କଟିଏ ହେଇଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ସେ ଉହାସିକ୍ତ ବଶୀଭୂତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରଖିବେ। ଅଥବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତିର ଉନ୍ନତି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟି କେବଳ ପାଖରେ ଥିଲେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ଲୋଡ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀ ମହଲର ସମସ୍ତ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରହି ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଥାଏ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ କୃପା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଆସିବାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିବ, ସେହି ଆକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ସର୍ବ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ବଟା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ କାରବାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିକି ଧନ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏପରିକି ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରି ଚାଲିଛି, ତେବେ ସେ ଶତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାସିକ୍ତ ବଶୀଭୂତ ହୋଇକରି ତାର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁତା ଗୁଣକୁ ଭୁଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚିର ମିତ୍ରତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ବିଧି ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୃହର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ହେଉ, ସେଠାରେ ବସିକରି ଗୋଟିଏ ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଲାଲ କାଳିରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଭୋଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ପଂସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ। ଆପଣ 5 ରୁ 10 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭୋଜପତ୍ର ଦେଖିକି ଆଣିବେ। ଭୋଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଗଛର ଛାଲି ଅଟେ। ଭୋଜପତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ 5 ରୁ 10 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଆଣିବେ ଏବଂ କିଛି ଲାଲ କାଳିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯାହାକି ଲାଲ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ହେଉଥିବ। ତା କଲମ ହୋଇଥାଉ, ମାର୍କର ପେନ୍ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳିକୁ ଗୋଲାପ ଜଳରେ ମିଶେଇକରି ହୋଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ଆପଣ ଲାଲ କାଳିରେ ଲାଲ ଅକ୍ଷରରେ ହିଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ବସିକରି ହଉ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ହଉ, ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକରି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କେବଳ ଆପଣମାନେ ସେହି ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠି ଆପଣ ନିଜେ 21 ବାର ପଠନ କରିବେ ଏବଂ ପଠନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକରି ନିଜର ମଣିପର୍ସରୁ ରଖିବେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ରଖିକି ଯିବେ। ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଭ୍ୟାନିଟ୍ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିକି ଯିବେ ଏବଂ ସାଡ଼ୁ ଆସିଲା ପରେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କାଢ଼ିକରି ସେହି ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦେବେ। ଚମତ୍କାର ସେହି ଦିନଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଭାରି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ମନେ ଆପଣ ସେଇଠି 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚମତ୍କାର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଆପଣ ଆଦୌ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଇଗ୍ନୋର ହେବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇକରି ହିଁ ରହିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ବସିବ। ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତାକୁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବ ହିଁ କରିବ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଡାକୁଛି, ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓଂ ହ୍ଲିଂ 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 ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ହ୍ଲିଂ 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 ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। 9 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ। ହ୍ଲିଂ ବନାନ ହେଉଛି ହଳ ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର, ବଶ୍ୟମ୍ ବ ତାଲବେଶ ଜିଅ ଫଳା ମ ହଳନ୍ତ ବଶ୍ୟମ୍, କୁରୁ
क हसौकार र हसौकार एभली मंत्रटी रोची ओं हिलिंग 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 वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मैं आशा करे आपण निश्चित भाव में मंत्रटी को सठिक भाव टिपि पार्थिबे एवं जो विधि निर्देश कली से भाव में कौन भोजपत्र उपर लिखिक पाखे रखु एवं चमत्कार कौन लक्ष्य करछंती मत निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स में शेयर करूँ। वीडियो भल लगुले लाइक करने भूलु ना, सांगसाथी मोबाइल शेयर करने भूलु ना। वीडियो क्षुद्र परिसर मध्य मत ये विदाय दिंतु पुणी आप देखा आउ एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यंत दर्शक बंधु आप समस्ते मंगलमय कृपार भले था रोचे। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओं शांति ओं शांति ओं शांति। नमस्कार।